This is the Hôtel Drouot, a well-established French auction house in the 9th arrondissement of Paris, known for selling fine art and antiques. The auction today is of 19th and early 20th century work by artists who painted in what's known as the Orientalist style. Orientalism was a term used to refer to art and literature depicting the East or the Orient by artists and writers in the West. Edward Said's 1978 book Orientalism caused critics and historians to reappraise their view of this style, as Said argued it represented a patronizing, colonial attitude towards the life, culture and people of the Middle East. But in this part of the collection is the work of Alphonse Etienne Dinet. Unlike most Orientalist painters, Dinet traveled frequently to North Africa, so his work, far from being colonial in outlook, came to be seen as a true and sympathetic depiction of life in the Arab world. Etienne Dinet, deux jeunes filles à l'ouest de Boussada, très charmant tableau, 8 sur panneau, 6 pieds, 6 pieds Boussada en Europe. Et Maître Gros avait déjà vendu ce tableau en 1996. Il y a donc 10 000, 22 000, 23 000, 24 000. 30 000, c'est par vous. À 30 000. En plus au téléphone. Et pas là-bas. À 30 000. À 30 000. Plus au centre. Plus nous en face. À 30 000. 28 Etienne Dinet. Les prisonniers, 8 sur toile signé en bas à gauche, une œuvre préparatoire à un tableau de grande taille, bien connu. 4 000. À 4 000. À 6 000. 500, 7 000, 500. Pas en avant. Vous voulez les 50. Paris' famous landmarks are still a draw for millions of tourists today. But in the 19th century, the city was the European capital for art, literature, fashion and theatre. J'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte. Et bien souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à mon maître. Mais on était chouette en ce temps-là, on ne sacré-cœurait pas sur la butte des airs. Though these days the art on display in Montmartre is more for the tourist than the connoisseur, in the late 19th century, it was the artist's quarter. Un soir d'automne, à ce qui paraît, pendant que la vieille butte retirait sa robe verte, nous nous épousions dans les foins, sans curé, sans noces ni témoin, à mon maître. Depuis nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui concertent, des petits poiriers qui grandiront, se reproduiront et qui mourront, à mon maître. The rents in Montmartre were low and the ambience bohemian. So Van Gogh, Renoir and later Picasso all lived there. But Dinet was born into a middle-class family living not far from the Opera and the Louvre, though the family later moved to a small town south of Paris called Hérisy. His father, Philippe Léon Dinet, was a judge. And his mother, Marie-Odile Boucher, was the daughter of another Parisian lawyer. Etienne Dinet, bon, n'est pas un enfant d'Hérisy. Il est né à Paris, dans une famille parisienne, une famille de la moyenne bourgeoisie parisienne. Il est né en 1861, le 28 mars. أولاً هو ينتمي إلى عائلة نبلاء
لأنه كما تعرفون فرنسا قبل الثورة الفرنسية كانت هناك طبقية مميزة ومعلومة. فطبقة النبلاء هذه ينتمي إليها الرجال الحكام وذو المهن العالية، مثلا كالمهندسون، كالأطباء، كالمحامون. وهناك طبقة أخرى هي الطبقة الشغيلة وغيرها. Né exactement au 95 de la rue Neuve du Petit Champ, dans le 2e arrondissement, et de père qui était magistrat, président du tribunal d'instance de la Seine. Il est issu d'une famille de magistrats, même du côté de sa mère également, tout le monde était dans la justice. D'où son esprit par la justice plus tard qui va se montrer au fil des ans. On the eastern edge of the forest of Fontainebleau is Hérécy. Alphonse Etienne Dinet grew up in these idyllic surroundings on the banks of the Seine, 75 kilometers south of Paris. In 1850, Dinet's maternal grandfather bought the chateau in Hérécy. So the young Alphonse and his sister Jeanne used to spend their long summer holidays here, or in the forest of Fontainebleau. Dinet liked solitude and loved drawing as a child. He produced some of his earliest work here at the chateau. كان يميل نحو العزلة في أغلب الأوقات، ويميل نحو الرسم منذ صغره، وهو أمر لا يروق العائلة لأنها كانت تتمنى فيه لأن يمتهن مهنة أو يكون مولعا بمهنة تلحقه بمصف عائلة النبلاء. فالرسم بالنسبة للعائلات الأرستقراطية أو عائلة النبلاء آنذاك امتهانه يعتبر انتقاصا من شخصية الفرد آنذاك. Despite his family's misgivings, this isolated outbuilding of the chateau later became Dinet's first private studio. But his father was determined Alphonse would follow him into the law and sent him to the prestigious high school, Lycée Henri IV. Donc il est élevé dans une famille assez stricte qui va le placer dès l'âge de 10 ans, interne au lycée Henri IV à Paris. Et là, il s'est distingué beaucoup plus pour des matières, si vous voulez, historiques, géographiques, que par les mathématiques ou les sciences. Et il avait une prédilection pour le dessin extraordinaire, ce qui fait qu'il a remporté tous les grands prix de dessin, dont il était le lauréat même. The Lycée in central Paris is still one of the most reputable in France. Dinet studied here from 1871 to 1881 and lived in as a boarder. One of his contemporaries was a future president, Alexandre Millerand. جون رولانس ديني هذا اسم الكامل لأخته. تقول أننا حينما كنا نزوره في ثانوية والثانوية كانت داخلية آنذاك، كي تذهب أمه للاطلاع على أحواله وغيره مرة في الأسبوع، تحس بأن هذه الزيارة نوعا ما ثقيلة عليه، فهو دائما انعزالي حتى مع والديه.
ومما لاحظته كذلك في مذكرتها أنه غير مهتم بهندامه. تقريب صفة العزلة وصفة تقريب نوعا من التصوف والزهد في الدنيا. إذن المحيط الذي عاش فيه نصر الدين الديني وسيرته الذاتية كانت على نقيض ما كان متوفرا آنذاك وما كان من المأمول منه أن يكون. لهذا البيئة التي عاشها نصر الدين الديني آنذاك لم تتمكن منه في شخصيته سواء في طفولته أو فيما بعدها. In the 1870s, the Catholic Church retained a strong influence in French life. But after the revolution, a movement had been growing that wanted to separate church and state, leading to an eventual change in the law in 1905. وهناك أصبح مطلب فصل الدين عن الدولة، عن الحكم، عن الدولة، عن الحياة العمومية، مطلب تقريبا شعبي آنذاك في فرنسا، وهو ما نوعا ما ساهم في صقل ناصر الدين، شخصية ناصر الدين لأنه التدريس الديني كان إجباريا في ثانويات بطريقة نوعا ما متعصبة. ففي الفترة التي في 1871 أو السبعينات حيث كان يدرس نصر الدين في الثانوية، فقد تخلص من هذا الضغط المسيحي على السلطة وعلى المدرسة الفرنسية. نوعا ما كان فيه نوع من التحرر الشخصي من الولاء الديني. Arrive la période militaire, il devance l'appel au drapeau et en 1876, il est incorporé à Granville, en Normandie. Ce qui lui donnera l'occasion de visiter la Normandie et la Bretagne, qui à cette époque-là sont encore des régions, comment je pourrais dire, un peu sauvages. Donc il va être en contact avec ce qu'il appréciera beaucoup plus tard, la nature vraie, la réalité des gens, les expressions naturelles. Et je pense que son séjour breton aura une certaine importance dans la suite de sa carrière. كان لا يؤرقه أن يكون ابنه رساما في هذه الهواية، وكان هناك نوعا من التشجيع من والدته، لأن والدته كانت مولعة بفن المسرح خاصة، تقريبا نوعا ما كانت تتغاضى عن ولعه بالرسم. Et finalement, la famille va céder à ses désirs et il va s'inscrire à l'école des Beaux-Arts où il va rentrer dans l'atelier de Victor Galland. Il ne restera pas longtemps. Il ne restera pas longtemps parce que cet atelier-là va fermer et il va s'inscrire à l'Académie Julian. Lorsqu'il passe à l'Académie Julian, il sera élève de Bouguereau, un peintre français bien connu, mais bien connu dans le style académique, qui est tout à fait à l'opposé de ce que fera Étienne Dinet un peu plus tard. Donc, il suit ses cours, mais il n'est pas du tout enthousiasmé par le style de ses maîtres. Lui, ce qu'il aime, c'est la nature, c'est le monde réel. L'Académie Julian, et qui va former énormément d'artistes, justement nés dans cette génération en 1860. Donc, c'est quand même des artistes qui apprennent le métier de peintre et qui vont commencer leur carrière dans les années 1880, donc à un moment où toutes les grandes révolutions sont passées. On est 10 ans après la révolution des premières expositions impressionnistes. Donc on est à un moment de synthèse où finalement l'art officiel va se nourrir, va adapter, tempérer les grandes innovations portées par les mouvements antérieurs. Et se poursuit le système académique de formation dans l'atelier d'un artiste. Et Dinet s'insère dans cette formation. Il est né à Paris et donc il suit une formation tout à fait classique. Over 2,500 kilometers away from Paris, in Umsala province in Algeria, is the town of Bou Saada. At the foot of Mount Kardada, on the banks of the Bou Saada River, this small Algerian town would play an integral part in the future
of Alphonse Etienne Diné. مدينة بوسعادة مدينة قديمة، ربما القدم نتاعها يرجع إلى حوالي 8 إلى 9 قرون خلت، ووجدت بفضل وجود الواد والأراضي المحاذية للواد الذي سكنها الإنسان منذ زمن طويل جدا، استغل هذه المياه للبساتين والبستنة إلى آخره. أول خلية وأول بناية هو المسجد، بدأوا بزاوية قرآنية بنوا المسجد، وهو المسجد العتيق اليوم اللي راه موجود إلى يومنا هذا على نمطه كما بناه الأوائل، وهما سيدي ثامر وسيدي سليمان، والبناء اللي كان معهم هو سيدي دهيم. Alors la région de Bousaada, c'est la région en fait qui va devenir un peu la plus touristique. C'est un petit peu le lieu de tourisme de carte postale qui est offert par les Français qui viennent en Algérie ou même toutes les autres nationalités. Donc c'est pour ça que toute personne intéressée artistiquement doit se rendre à Bousaada. Diné was 22 when he first visited Bousaada in 1884. It immediately cast a spell on him and dominated his life and work for the next 45 years. But it all started not with art, but with entomology, the study of insects. Arrive, comment dirais-je, l'époque où un de ses amis, qui avait un frère entomologiste. Et cet ami-là s'apprêtait à partir en Algérie avec une petite mission scientifique à la recherche d'un coléoptère très très rare de la région de Bousaada. Et cet ami-là a dit à son frère entomologiste, qui s'appelait Simon, qu'il ne viendrait pas avec eux si son ami Diné n'est pas dans le voyage. Naturellement, on va demander à Diné à venir, et Diné ne va pas se faire prier, il accepte. Et c'est ça la découverte de l'Algérie. في هذه الفترة كانت بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتقريبا خلالها تم إخماد جميع الثورات. انتقلت فرنسا إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاستيطان الفرنسي أو الأوروبي بصفة عامة في الجزائر، بهدف تمكين الفرنسيين وترغيبهم أو الأوروبيين في الاستيطان في الجزائر. كانت تشجع هذه الرحلات الاستشراقية إلى الجزائر. في سياق هذه الرحلات جاءت هذه الرحلة. Et c'est là qu'il a découvert le désert, c'est là qu'il a découvert ce monde pur, propre, cette terre-là, comment dirais-je, respirable. Ce n'est plus l'atmosphère de Paris ou de France en général. Et il en est tombé amoureux, donc il a été omnibulé carrément par tous ces espaces. Il y a donc quelque chose de nouveau à faire découvrir, comment dirais-je, par la peinture. A year after his first trip, Diné returned to Algeria on a scholarship and began painting traditional Saharan life and culture. By the time of his fourth visit in 1888, he'd learned Arabic and also had a guide with him, Sliman bin Ibrahim, and the two men became lifelong friends and collaborators. هو الحاج سليمان بن إبراهيم اللي هو إباضي من الغرداية، ولكن الحاج سليمان استقر كذلك في بوسعادة، وكان له تأثير كبير على الحاج نصر الدين ديني. لكن سليمان بن إبراهيم بذاته هو شخصية نوعا ما مميزة عن أطرابه أو أقرانه من الإخوة الإباضيين. كيف؟ لأنه يشتغل يمتهن مهنة تختلف عما تميز به إخواننا الإباضيون. فأغلب الإباضيين يتميزون آنذاك، ينشطون في حقلين، حقل التجارة وحقل الحرف. أما أنا بالنسبة لسليمان بن إبراهيم فقد كان متفتحا، ينشط كدليل مرشد سياحي، وهذه الصفة لم نسمع أبدا. ده دليل معناها لا نسمعه هنا على الأقل هنا على المستوى المحلي. لا أحد مارس هذه المهنة من الإخوة الإباضيين. فوق كذا كانوا يتقنوا اللغة الفرنسية جيدا، ومن الذين عرفوه إنسان يهتم كثيرا بهندامه، كما يقال بالفرنسية تريز إليغون.
qui va ouvrir Diné à la fois à la culture arabe, bédouine, à l'islam, à la langue arabe, car Diné sera parfaitement, dans les années 1900, sera parfaitement bilingue. Donc cette grande amitié va lui permettre de découvrir notamment toutes les légendes bédouines. بن ديت هذا كان محافظ متحف لوكسمبورغ، وكتب مقدمة في كتاب طابوت لافي أراب الذي ألفه ناصر الدين، فتكلم بإسهاب حول شخصية سليمان بن إبراهيم ويرجع له الفضل في كل ما أنجزه. واليوم بن ديت يتكلم عن سليمان بن إبراهيم بأنه هو العامل، هو العين التي يرى بها ناصر الدين، وهو التي يشتغل، اليد التي تشتغل بها. Sliman ben Ibrahim originally came from Al-Gharara, a town much further south than Bou Saada. He enabled Diné to access and discover more about the Bedouin community and truly understand the people. Unlike other artists who painted the Arab world at the time, Diné didn't want to make Arab people look exotic and different. He gave Orientalist art a fresh perspective by aiming to capture the life and soul of his subjects. Bou Saada and its landscape were a continual source of inspiration for Diné. But the peace and tranquility of the oasis were sometimes affected by the French colonial presence there. Diné tried to use his influence to help and support local Bou Saada people in their dealings with the occupying French. Then, after spending many years traveling between France and Algeria, in 1903, at the age of 42, Diné finally decided to settle permanently in Bou Saada. He deliberately provoked the French by buying a house in the Arab Quarter. Coming up in part 2, Diné makes a momentous personal decision that sends shockwaves through the Paris art world and becomes the victim of a concerted campaign against him and his work. تعرض إلى هجمة شرسة سواء من الزملاء الذين كانوا يحيطون به في المجال الفني الذين انصرفوا عنه، سواء بالنسبة للطبقة الحاكمة آنذاك، فأقصي من جميع المعارض التي كان يعرض فيها لوحاته ويتقوت منها، فأقصي من جميع المعارض، وشنت عليه حملة لا أخلاقية، وقيل ما لا يقال ولا ما لا يمكن حتى أن نعيد ما قالوه عنه. Alphonse Etienne Diné was from a wealthy background in Paris and went against his family's wishes and became an artist. He painted in what was called the Orientalist style, normally a Western view of the Middle East, which stereotyped its people as wild and exotic. But Diné learned Arabic, spent time getting to know the Bedouin of Algeria, painted Saharan people as they really were, and gave this artistic style a fresh perspective. In 1903, by now in his 40s, Diné decided to move permanently to his favorite Algerian retreat, the oasis town of Bou Saada. He bought this house in the Arab Quarter, deliberately to irritate the French colonial government. Here he completely immersed himself in the Arabic language, becoming bilingual and in Saharan culture with the help of his companion and collaborator, Sliman ben Ibrahim. Diné thought living in the Arab Quarter brought him closer to the people of Bou Saada. It also made him a thorn in the side of the colonial French.
il faut reconnaître que pour les Français d'Algérie, les autorités françaises, Diné avait quelque chose d'extrêmement dérangeant, puisque dans tous les conflits qu'il pouvait y avoir sur le statut entre guillemets, des indigènes, ce qu'on appelait les indigènes, Diné était un militant connu, très connu à Alger. Et donc, il était assez dérangeant qu'ils prennent des positions d'appui pour la reconnaissance du statut des Arabes algériens. Diné liked nothing more than to speak up for the Bou Saadis, and this is clear in his regular correspondence with the French. His efforts on behalf of the local people against the colonial authorities were rewarded when the military rule in Bou Saada was lifted and replaced, unusually, by a dual civilian and military administration. Diné's love of Algeria was partly rooted in his admiration for the ordinary people of Bou Saada, for their apparent contentment despite the harsh living conditions, and the regard they showed him as both a Frenchman and a Christian. He was also impressed by his friend Slimane bin Ibrahim's religious discipline, education, and sophistication, which encouraged Diné eventually to convert to Islam. He wrote, "I knew Islam. I felt a sense of attraction to it and a tendency towards it. I studied it in the Book of God. I found it a guide for all mankind." He announced his conversion in a personal letter in 1908 and completed it formally in 1913, when he changed his name to Nasreddin Diné. المسلمين الجزائريين بصفة عامة خاصة الإباضيين يتميزون بنوع من الانضباط الديني. لهذه الأسباب ربما وبالتأكيد لا أقول ربما كان له تأثير في شخصية ناصر الدين ديني في إسلام ناصر الدين ديني فيما بعد. قد يكون له تأثير، لم يكن كليا لأن ناصر الدين فيما بعد درس واجتهد وغيرها، لكن هذه الطباع التي كانت قائمة في المجتمع الجزائري من حسن الخلق والمعاملة والتسامح والإخاء وغيرها والالتزام الديني، كلها كانت عاملا في صقل شخصية ناصر الدين ديني التي أصبحت من بعد مسلمة. When news of Diné's conversion reached France, his Parisian artist friends and other Orientalist painters, there was universal shock. How could one of their own, from a bourgeois background, someone who was supposed to preach the Orientalist message and, in their view, civilize the savage locals and spread Christianity, go over to the other side and become a Muslim? Some considered him a traitor and that he was no longer worthy of the title Knight of the Legion of Honor he'd been granted in 1896. Others thought he'd abandoned his French heritage, and his adoption of Algeria as home had a direct impact on his artistic career. There was a campaign against him. Art collectors stopped buying Diné's paintings, and he no longer won any prizes. تعرض إلى هجمة شرسة سواء من الزملاء الذين كانوا يحيطون به في المجال الفني الذين انصرفوا عنه، سواء بالنسبة للطبقة الحاكمة آنذاك، فأقصي من جميع المعارض التي كان يعرض فيها لوحاته ويتقوت منها، فأقصي من جميع المعارض، وشنت عليه حملة لا أخلاقية وقيل ما لا يقال ولا ما لا يمكن حتى أن نعيد ما قالوه عنه. Donc l'entourage immédiat ne lui a pas plu. Certains de ses amis peintres ont mal réagi, tels que son ami Paul Leroy, avec lequel il a fait de nombreux voyages à Biskra. Le fils même de Paul Leroy, que j'avais vu avant qu'il ne meure, me l'avait dit. Il m'a dit que son père s'était brouillé avec Diné à cause de la conversion.
But Diney was determined to continue to portray a positive image of Islamic religious and social life in his art and writing. After his conversion, he began painting religious subjects, and his work became more conservative. He and Sliman bin Ibrahim wrote novels, most of them based on Arab heritage stories, and they translated Arabic literature into French. Il a écrit un roman avec Slimane Ben Ibrahim sur la vie des Ouled Naïl, qui s'appelle Khadra, ou la vie du Ouled Naïl. L'exploration intellectuelle de Diney du monde arabe est très large. Il écrit une vie de Mahomet, n'est-ce pas? Il écrit un Antar, une histoire d'Antar qui est une histoire guerrière des temps pré-islamiques. Il écrit Rabia el-Kouloub, qui est un recueil de légendes bédouines. لأن كتب نصر الدين ديني فيها شقين، فيه الشق الأول قبل الإسلام، قبل ما يدخل الإسلام، وفيه الشق الثاني بعد ما دخل الإسلام. وتختلف الاهتمام تاعو. في الأول كان مثلا ألف قصة حول خضرارة، قصة ولد نايل، ألف حول لوحات من الحياة العربية، مثلا فيها نوع من القصص والحواديت اللي كان يعني اللي كانت منتشرة آنذاك. مثلا كألف حول عنتر بن شداد، حول عبلة، حول الاهتمام في آخر حياته اتجه إلى المؤلفات ذات الطابع الإسلامي، منها كالحج، محمد رسول الله. أبان الحرب العالمية الأولى عندما قدم ما لا يقل على 70 ألف مسلم حياتهم تحرير فرنسا ومساهمة في تحرير فرنسا، ففعلا صوت البرلمان الفرنسي معنا في قانون ما يسمى بالقانون العلمانية أو اللائكية، لايسيتي، يمنع من الدولة أن تساهم في بناء أي مجال ديني، كانت كنيسة، معبد أو شيء من هذا القبيل. ولكن ربما هذه الظروف يعني الاستثنائية جعلت من البرلمان الفرنسي يصوت بالإجماع على إنشاء مسجد في باريس. After the First World War, Diney was among the first to call for the building of a mosque in Paris to honor the Muslim soldiers who died fighting for France. He also contributed to the design and decoration of the new building. الأشغال بدأت في 1922، فكانت هناك عدة اجتهادات في الكيفية المثلى لإخراج هذا المشروع من الأرض يعني. فأكيد أنه بحسه الفني وأكيد أثر في هذه الزخرفة، أكيد أنه شارك في ذلك. Diney did paint in a very traditional style, but probably because of his love for Algeria and the people, his paintings have a very warm look and feel. There's a warmth of the sun in the Sahara Desert and of the colored clothes of the Bousada people. There's the warmth of the pink on the tops of the mountains at sunset, of the sand and the rocks, all looking to imitate life in a realistic way. His work is the opposite of condescending. No mysterious sands, harems, or belly dancers, but rather Algerian daily life, however tough it may have been. Diney's work captures many facets of North African life, but with telling details, sometimes almost hidden. This is his famous Terrace of La Goutte, with children playing in the hot sun. This is Al Guerrera, but it has a definite human dimension, with the tents of the nomads outside the wall of the city. In The Two Dancing Girls, you have to look very carefully to spot a man wearing a red tarbouche in the background.
and in apricot collectors. Hungry children rush to grab falling apricots. But higher up in the shade is another boy picking the fruit straight from the tree. Comme tous les artistes de cette époque-là, donc qui peignent dans le dernier quart du XIXe siècle, il est évident qu'il y a une recherche d'instantané. Donc c'est ça qui peut laisser penser que ces peintures sont peintes sur le motif. Néanmoins, Dinet ne se départit jamais d'un style très précis, et c'est d'ailleurs, il le doit à cette formation académique dont nous parlions tout à l'heure, et par conséquent, ces tableaux sont faits dans son atelier. Peut-être d'après des croquis, d'après ce qu'il a vu, d'après des photos qu'il aurait prises sur place. Il s'intègre indéniablement dans un courant de peinture qui le préexiste, mais il développe très rapidement une touche très personnelle, des couleurs très vibrantes aussi, qui sont une autre manière que celle, par exemple, développée par Guillaumet ou par Decamps, même encore 2 décennies plus tôt, qui sont vraiment propres à lui et qui vont rendre finalement toute cette brillance qu'il peut y avoir, notamment dans les costumes, dans la lumière très particulière. Dinet ressemble à rien puisqu'il représente un monde assez joyeux. Un monde assez joyeux de gamins qui jouent avec des cailloux, de vieillards qui jouent avec des jeunes gens. Et il est unique en ce sens. Il est unique en ce sens parce que Dinet est seul dans sa spécificité qui nous montre un Maghreb riant et joyeux. C'est le plus grand. Alors pourquoi c'est le plus grand? Parce que justement c'est celui qui a compris d'une manière exceptionnelle les Arabes. Certains peintres ont eu une vision extrêmement extérieure, occidentalo-centrée, n'est-ce pas? Dinet, c'est par sa passion et sa compréhension du monde arabe, est le meilleur interprète de ce qu'est le monde arabe. Il y avait bien ses prédécesseurs, comme Guillaumet, comme Fromentin. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait uniquement l'aspect extérieur ou la vie aristocratique. Tandis que lui, il va s'attacher à étudier l'homme du désert. Et c'est là qu'il devient à la fois psychologue, mais ethnologue. In 1929, aged 68, Dinet decided to go on a journey he'd been planning since his conversion to Islam. Pilgrimage to Mecca, known as Hajj. But first, he traveled south to visit the hometown of his friend Sliman in Al-Ghurara, where he recorded the start of his spiritual journey in a painting called Departure to Mecca. The journey had a major spiritual impact on Dinet, but was also hugely physically demanding. Alphonse Etienne, or Nasreddin Dinet, died in Paris on the 24th of December, 1929. A funeral ceremony took place at the Grand Mosque in Paris, attended by, among others, a former Governor-General of Algeria. A month later, Dinet's sister, Jeanne, brought his body to Bou Saada to be buried inside a dome he himself had built. 5,000 people attended his funeral on the 12th of January 1930, including scholars and leading figures like the French Governor-General of Algeria, Pierre Bourdes, who delivered a eulogy. Dinet's close companion, Sliman Ben Ibrahim, was later buried alongside him when he died in 1953. Since Dinet's death 9 decades ago, his distinctive paintings have graced museums, art galleries, and collections all over the world. Here at the Orsay Museum on the left bank of the Seine in Paris. And in this Andalusian hall at the Museum of Art and History in Narbonne in southern France. And the Museum of Fine Arts in Algiers.
But much of Dinet's fine work remains in private hands and still commands extremely high prices. Moi, il m'a été amené à vendre plus de 200 tableaux de Dinet, hein, ceci en un laps de temps d'une trentaine d'années. Et par exemple, Martyr d'amour, Shahid al-Houch, c'était un très grand tableau que j'ai vendu 1 million d'euros. Un tout petit tableau charmant qui s'appelait Bataille autour d'un sou a également fait 1 million d'euros. C'était un petit tableau pas plus grand que ça. Parce que je suis tenu au secret professionnel, néanmoins, c'est un secret pour personne que le roi du Maroc et son père aussi, son père, était un grand collectionneur. Ils ont acheté un certain nombre de tableaux importants. L'État algérien, M. Bouteflika lui-même, lors d'un contrat important entre la France et l'Algérie, avait promis à l'État français de faire des achats sur le territoire national, et ça a été l'objectif d'une vente qui a eu lieu il y a plus de 10 ans, que je dirigeais. Et là, ils ont acheté une très belle collection d'Étienne Dinet que j'avais à vendre, qui arrivait de Toulouse, où il y avait un ensemble merveilleux. Mais croyez-moi, entre la Tunisie, l'Égypte, le Sultanat d'Oman, le Maroc, il y a bel et bien des collectionneurs. Je vous rappelle tout simplement que les Orientaux ont commencé à s'intéresser à lui depuis quelques années. Et si vous allez au Qatar, les plus beaux tableaux se trouvent, il y a 3 tableaux extraordinaires qui sont dans le musée de Doha, qui ont été achetés ici il y a 5 ou 6 ans. Vraiment, où on voit les 3 influences, la période de l'Arwat, la période de Biskra et la période de Boussaada. Ça, les gens du Qatar n'étaient pas des gens imbéciles, ils savaient ce qu'ils ont choisi. Et ils ont choisi les meilleurs tableaux. After Dinet's death, Slimane bin Ibrahim tried to set up a museum in his memory in Boussaada, rather than the capital, Algiers. But the wheels of French colonial bureaucracy turned slowly, and Ben Ibrahim died in 1953 without seeing his museum plan realized. Slimane bin Ibrahim had belonged to the Ibadi school of Islam, which had developed in Oman, but of which there were pockets in North Africa. When he died, the Ibadi theologian Sheikh Bayoud Ibrahim stepped in and bought Dinet's former property on behalf of the Ibadite community of Boussaada. He hoped to establish a museum when the colonial administration would allow. Algeria gained independence from France in 1962, and there was a determination to rebuild the country and preserve its cultural heritage. Sheikh Bayoud donated Dinet's former properties in Boussaada to the Algerian government, and with others revived the plan to build the museum to preserve his memory. اتفقوا على أن ينجزوا متحفا في بوسعادة، لكن متحفا يمكن أن نقول عنه بأنه مؤسسة ثقافية متكاملة، وأنجزوا المخططات لإنجازه حيث يكون ضريحه، فتكون فيها مكتبة كبيرة ويكون مركز ثقافي ومسرح وغيرها، مركب ثقافي بيتم باسم ناصر الدين الديني في بوسعادة. ومن خلال الظروف والتباين والمعطيات وغيرها، وإذا تقلبت الأمور لم يتم إنجازه ولو بصورة مصغرة إلى غاية 1993. هذا بالنسبة لمتحف ناصر الدين الديني. فاختزلت آمال الأولين كلهم، الشيخ بيوض وبن مسعود بن حيدش وكما قلنا أحمد بن جدو، في كما ترون ترميم المنزل وقاعة صغيرة كمتحف وطني لناصر الدين الديني. وسقطت طموحاتهم، ولكن مهما كان المهم أنجز متحف أحسن من لا شيء. في حتى زيارات وفود أجنبية، مثلا فيه زيارات السلك الدبلوماسي، فيه وزراء جزائريين متقاعدين، فيه مثلا شخصيات وطنية، مثلا فيه حتى شخصيات دولية. مؤخرا من أسبوعين زارنا السفير الأمريكي في زيارة خاصة.
The French artist Henri Matisse visited North Africa and painted there around the same time as Diné, and is better known around the world today. Diné's art is more conservative, but his paintings, especially of Bou Saada and its people, remain a source of inspiration to many, bringing realism and respect to a region often thought of as being closed to the outside world.